Okay, hello, so welcome back to ang YouTube channel ng Fresh Vlogs. Update na persong hot pair. Hot last to. So, 90% best for abangan. 3D only. So, best yung kayo ni siya. No? So, ako itong mahilig og last to. Pwede mo focus sa itong hot. So, niya. Parisi lang ninyo ni. Kung na may best pamaris ha. Okay? Okay, 1881 all. Pwede nyo parisan mo, sir. Kung namin nindot Paris, parisi kayo. 1881 all. So, grabing ulan. So, makadungog ninyo mo, sir, na nagtingog. Okay, maningog yun sa basting ulan. Kay sige ragig ulan. Low pressure ata ni. Ningog na to mga best friend. Okay, 1441 na to. Palihog og screenshot mo, sir. Screenshot lang. Parisin yun niya kung namin nindot Paris. Sa tuang 7667. Palihog og screenshot. 7667 mo, sir. Natay 1991 9119 pa screenshot palihog. Parisi ha kung nainindot pa maris kay para ni siya sa tong 3D pod, no? Pair and last to. So to ang 5225, so 5225 mo, sir, parisi kung nainindot pa maris 5225 screenshot. Natay 5115 all 5115 all pa screenshot palihog. 5115 all, no? O pinaka-last, ang newest hot na to is ang 1331 Parisi. Kung nainindot Paris ha, Parisi gid og ayo kung nainindot Paris. Kay wala na ni kombi ni ito ang hot. Ika na bahala, kay best last to pair na lang man ni siya nato. So good luck, share lang palihog. God bless, bye bye. Atangin lang ato ang live ha. So to ang regalo, bonus og special.